بس özden adeten Paştun basan davakan patut diyor to bas. نجیک پسپوٹا ایک شروع تھی یار راہ Ala anjo lot hayu kinna kiraya oyana veren mal oyana ben anjo sal baray kharicha hayu kin. کہنا آنو لوٹ انا کیاک منک عجیب ہے نا سچ تقریباً 50 من aje saçanan nikat 50 من اجی شاچن 50 man saçanan. ڈاکٹر سیزر ایک ہی بونت ہیں Zehel haran hari kira hari Jalalabad hari thak thagin. تو کیاک آنو گنن نا سی کرایہ Anjo nus 4000 rupiye kiraya giren. کلی جلال آباد Kiri فتو Jalalabad fattu git. صحیح صحیح ماشاء اللہ اچھا انو کو پھل ابو ڈا 120 نسل رگے پھر پو گاو تی رگے بار پتو تو گاو تی فرانس ہی ہمیں ہاں ہاں فرانس کا نسل کا ہے باقی اس کا نام کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے یہاں پر گولڈن سپر گولڈن 5 سٹار اس طریقے سے نام بتا رہے ہیں مگر یہ فرانسیسی سیف ہے سب سے کوالٹی میں اچھا ذائقہ میں سب سے عمدہ ہے انو ڈاکٹر صاحب ہاں شگا تو نو سینا اوش یتنو ہاش کو مستم نے تن تو پاشے مو تو مزا کوان تو چیک تو اچھا نیچے کٹے گا را سامان ہے اچھا تو تن آن باس با اوا باس به کوم تو کیان کاٹے لوکی اچھا تو انے گاڑیس آنے ٹیفت تھی آنے اجی ٹن رکلے ڈیمیج بار تھا رت نا اوا باس اچھا ادے بکیرو بار تھا ورتے گا تو کوری وائن ہے نا وائن را کوری وین تو جے خواہش بین یعنی مطلب افسوس افسوس اجی ٹھاٹ سڑک بیس تو مسٹک بیس تھے خیال وائن یا اوا نے خیال وین لیکن سڑک تو نہ دین تن موسم میں تو سڑک اٹروئی کے کرتے جو کوشش کی نا سے جوانوں ایسے میرا شاہ شاہ ہو جا آن وی چھری ان جوتر بائی ہنت بابا جیک آن جیک اے تو والله رجع انوي بس فضي انا الطياره انا تو آن انو بلوگن چھری زمین دسری جی ہن ہے افسوس اگر آنے روٹک بگوس تو بابا انی جک سے انو گاڈ دین سک اور کھیرے بیس کری دے بلگون کھو کے دیشر انو اسپاو بٹکورے انو بلگون کھون سک نا جیک را بابا بس کوشش تون مستقبل میں جا نوٹ اپروچ بھائی انشاءاللہ روڈ گئی گا وقت بہت نظن 20-25 سال میں جو مستن تقریباً ڈاکٹر صاحب روڈ کے باتوں کچی روڈ تقریبا بس کا جالا بس انشاءاللہ بس کم کھن دور بٹھ گئی انی 4-5 سالوں میں جا بولو یکساں فصل گا انی اس پیتا گا انی فروٹ اور فائدہ گا نا انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر بھی نو پر مالی پوزیشن میں تو ذریعہ معاشن انی جو وہ نا بلوگن بن پار بھی اس پہ تھین پل فروٹ ہن چلے ہری باقی دو فجرے گی تو سال بھر میں روزگار بھی سوٹ رانو بابا ندے من نہ اٹھجگن نصب چیز ان ضائع ہن پٹی اید نی بیچار اس کچا اٹھجرن کرائے ہر اسم نصب ضائع بن نصب مارکیٹ اور اٹھجن اسو دسو کھن حال تو انشاءاللہ کوششین مسئلہ حل بھی مینوں بشارت تھن اچھا مال لٹ تھی نو لٹھن اچھا کون کون چرے نو یہ لٹ مثلا لٹ چراموس شویر چراموس مشکر چراموس شانٹ سائٹ موس علاقار چراموس صحیح کیاک مال لٹھن تو کچ مگر ٹین 80 سوا کھن اچھا کے تھے سانتے ہن چھری جلال آباد دپر رم چھم بہن کومک گنوش نوکری گنوش بجھ بجال آل بے توم ٹائم اینو چکرا یہ سامنے لچر کہ مٹی پہ گیو تم گٹائی مجبوری حل بھئی فائدہ بن
یارا بعد پر کو یا کار به فضول لب بی صحیح تو اجی بونر لٹ کی نگاہ تو جک مزوانا کھری آل کمرہ کر بن بے بیوک مزوان اجے جنگلر بخور مزاون کی ہر یک کام لین صحیح جگ جگ لئی جگ ہر چیز دودھ لئی جئی میل لئی جئی موز لئی جئی گھی لئی جئی ہر سولہ تک نوز بئی صحیح انے کے دیشن انے دیشت جگ رانن انے دشید بٹکور دالے تکن صحیح اچھا انی کے بیگے انی سر تو عام اسے دادا مالا وے آئین شنیت ہے نن چھٹ ظاہر انسان ہے انور گومین مکئی جگ لئی تو وہ بھی نن اسپتا چھا تو اجیت کے بنیہن اے بنو نو میدت آل کاک پیان لہن اسے ان والا کار بس کم تر پیال ہن بدت نش اے بنی کے ہن بڑی تو ریگاس نا اشوگا ہن مشکو ہن شاش سنگ کوہن موس سنگ گوشل ہنی صحیح انہی ہن تو تین اے جی کے رویہ ہن اے نور ہرائے ہنا ہرائے ہن بہری شٹ بھی ہن کو نہ بے گو ہرائے شٹ بے کھڑے پڑی اچھا تو تین آل گا تو اجی کے ریسر بیٹو تو ایک فنو سانتی متگا پیان لہن پر مثلا بلی دو ہن مزید دو متسگا تھیننا دو بوتا ہن رینو کاگ لٹھن بس سنت قریب 70-80 ریو کا جہان ہن جی اچھا چھوس مزید کوشش تھا نتا مت منورس گا وہی تم مالی تھوت کوشش تھا نتا کوشش تو نہ لیکن ناکام ہنس اچھا نوان نوانا صحیح صحیح تو را بودی شریارتی اس ظاہر ان تس اجی انی اتھل انی دشی بھی گنے انی کی دشی ہن یعنی انی شاش دا کوبی اجی انی نے انو اوا تو آئین دو بنی ہنا آن دو بوجھ انا سائد شاش انا سائد کوہن صحیح متری کے سائٹر ہن متیر انا سائد ہن اچھا انا سائد بلی موس گوشل سائد صحیح ننگا ہرائے ہنا تن بے آن ہن سردس ماشاء اللہ رسیو علاوہ ایسی والا وہ انو والا کہن پاٹنے باٹا نہ انے جیک بھی گے انا بیلی مشکل مشکے مشکل چار دن گہینا چر نہیں گہن ماشاء اللہ اور نے کھٹے آنے انا سائد یہ فتوت بھی اشوگا اشوگا ریل کا ریحنا ہرائے رائے رہی ہم پیال ریلحنا انوش فیلیال پیال مال مش اچھا تو آن کاyak دون انی بنور چھبوک چانسین کاyak دون چھبوک بونس لٹو تقریباً 10-20 ہزار شنگ شبید بانو مثلا مش پونی ایسے ہرائے بودا ہن اچھا اوا آل 10-20 ہزار مطلب لٹ وانن لٹوان 10 رینو کا تھا چار ہن اچھا صاحب انا وقتر به وطن اس دال لئی تی بٹکور مجانا صحیح انو ایریا جلال آباد تقریبا میں ہمسایو ایریا ہن کنے تو پھلا پاشن وان تھئی مشو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سو دشار گے پچی تیار قریب وطن سوٹو تو اننش درینو منرو گوئی مالکیٹ کھجما انو پھلا ٹٹھما ادئی دستور درم انی جو کہ نش چاک مہمان نواز ہن درونی دیشہ کر پھلاٹیا تو تم ہنشک کا تم ممالہ کا تم ہنے شے فشٹن تو آن کا ادے تھے ٹٹیا تو جک ادے شاک آنے بلکہ الٹا ہن اگر ٹٹ نکھے گا تو انے شانت اٹھ لے جی واہ اچھا کہ بالکل فرق ہن دھرینے گا ہنی جو مجا ماشاء اللہ تو ٹٹ بالکل اجازت ہن کے دشیر گا کو شیٹر گا کو پھلا پشی گا کو میوہ پشی گا تو اس انے خیال رکھتے ٹٹ جیک دہل میں گوٹے ہن ماشاء تم باغ رہن اس سے تو ادی جگہ انہن دستور انتہائی مہمان نواز شریف النفس جکھن اچھا انے الکان انینو کونو ہوتی نا کمک چکا تھا انڈٹ انا الخان ننو وراثت ہن صحیح چنو یو دوٹ بے پردس بے کے وقت نو بٹکورے صرف نوم پردس ہے زمانہ جو ٹکلے ہن کی بٹکورے یک شیل بودہن تھا سوٹو تو شاید آو یار ننو وراثت مجا وطن دادو مالے زمانہ جو یہی شیل بے منش سخی بے منش تو قدرت سے ساتھ دے انا زرخیز زمین پیدا تھن وہی تس پاشنو سوٹو وہی ہوا بالکل اور پھل فروٹ کھیری بلگن تس ٹکے گا شیجور تو انی بوٹے خدا ایک تحفہ کھننی جگٹ وعلیکم السلام اللہ پالو انو اللہ جوگ سلام رارے اسے انو ماما واتستو کھرال ہتر دستانیک بنی بٹھا ٹک گنی دامد آسو یار دادا مالو جو کنڈو نسس اللہ آل کم تھی آتو دو
तुट शाप लई जे अनु शाक देख बेन थे आइन बटकोरर वई अनु दाल लई ती दिशेर वतस तो लेलबी शाप यकीनन लई जिन इंसानों को शाप लई जिन चरिन परिंदों का शाप लई जिन ब्रिंग बलचेगा साथी गोमाल होगा शाप अने के खिरी ज़मीन हिन अने ज़मीनर कमक किटे कटट है का आइन कमक पाश हुई गया तो खिरो इंसानों फ़ायदा चीज़ का निखान जरिंद परिंद का ब्रिंग बलज का गोमाल होगा निखान तो असे नु ममा हन ममा जूग सलाम आश गिरो में चार थे अने बटकोरर सूर्य तमीजी टटीजी अने ज़मीन तू गिरोम हनो खिरी हन ऐ असे चाकुरी के मोबाइल और शी लियो थे सेहत जो गई हन मा मालूट का बाल हन जगरा सही तो इनु कनाव जेक थे सही मोबाइल जगह राज सूर्य और जगह ने टाइम पास में मामानो के साथ गरिस मोरक न थनन बारहन दिनोच जो बारहन सही जग को चीज है कि ने जग परवाग नहीं बस सरकार से टिकटन खेरू ले जना ना दवानन केने कुकु पुटो खेरू वन फट भी तो तुम कोई शर्ट पे ना आधे हालत में नहीं तो फूटे ये ना थनन सही तेन तू चल बुझी वो तो हवा वही अनु तोम दिस दुना तक फूट है हिउ फुनी जना ने हिउ चिबन ना फुनी नहीं कैसे बस मेहनत अवले जो थे के आदत ना असुट खुशहाली में थे कया काली भी यान मेहनत थे मैं मेहनत पूरी उम्र जगह थे तो 75 आई सही थे नोम जेक थे मालई नोम जेक मैं नोम गुलाम जान सही मालई नोम रजब जान रजब जान अने के दिशिन अने दिशा मजा के कया दादे औलाद आबाद हन दिशा अने दिशे हन काफी हन बोला हन हैं चार दादा औलाद थन दाई माशाअल्लाह पूरा वही तोम जमीन समुटन ना वानन वास तकरीबन दारे मन लोग बेथ रठे हन फिलहाल बूसुम सही असी ना ये लगा भी बुझायो बदु दियक बई तो उम्मीद नो शायो करेट असे दुआ हिन्ने खुदा तु झील का दुगुन मस्जिद बसका झील दो सेहत दो बाबा असे नु रा दायरिन तु सुनो अने से अने मेहनत रखे मुत के रा रहन दायरिन खिरी काम और बेटस तो शनीशा करा थी तो गुनबटू शाह अच्छा दरनो जो बलुगुन आ रहा थी तो किरदे बलुगुन तो अने दिश दुना दे छठ है खिरी असुट खिरी है क्या खेरन ऐसे 12 कमक ढकले दे काको फ्रेम ना हैं तो चंद अल्फाज इंतहाई गहराई के थ्रू सूटो सही अकल से गला में भाई केने कि अनु सदेरन की 75 साल उम्र थी माशाअल्लाह अना उम्र अनु सानवे कशिथन सूटो सुनियन और एक मोरक अनु थियो कि फिलहाल लफज से वो कि हर गोटे एक गोई अनु जिंदा था हम केने तो ये पैगाम बड़ी उम्र है बड़े उम्र क्यों है उम्र है ना वानन चुने उम्र नवानन एक बस ऐसे उम्र में ना एक थो लाजिक के फतू है हैं कि शायद अगर सोशल मीडिया सही नई नस्ल ऐसे स्टंग महदूद थी सही तो आठ असुकित सस्ता हन नदीन मफेर इसे के खन मुडो रनिस कमाई थे वाला दिए तो आठ ले ये 608 हन सही 6 अकोट जैक बे फतु गोल तकिया भी अकोट मोबाइल पे हन हैं तो नई नस्ल पैगाम अनहिन वक्त गनुआई की अनुस कुरान व मोरे मुताबिक खुदा ने 100-200 साल उम्र को आमीन जीलक न बेशक अनुस्तन ए परेशानी जाहिर सही कि खुदा न खास न भी शक पे खतरात यानी जाहिर थन ना कागुस के जिंदा मिसाल तन असे इंजीनियर साहब बयान तो महसूस न थुत नो बाबाले अनवे कशाक दमी तो सूटो तो मगन उसे ये अनु उम्र 55 बलस न वक्त अनु से ये जमीन है हशर मगर उसका सूटो शायद दारुल लेल का दबे भाई केने अरे या सुन मुझे ये ना है बस रुपया दे चाक मिला या तवज्जो ना भी या शौक ना भी है चंद चीज़ें बन वरना टाइम एक शेड्यूल अक्सर है मनुरस एक दिन मुमकिनात व मजाबिन सूटो कि हफ्ता एक शक में अदती जागी रखें ना एक खूबसूरत वतन रखें
شالبال غربي جوان داري هنا غربي چالا ایک دو چه فرق بلایا اینو ایک ذهن سنیه نه سونٹو انا وطن انا دادو مالس کھین اسے مالس کھانن بس کہ خوگی سوچ ویک زبردست بابا ادو اسپاو مرک تھیا چونکہ انجینئر صاحب دنے کی ہن نسٹ گبویتن را اسے نو مماٹ پھوٹ تھے ساتھ نے ظاہر تھے مصروفیات اے حوالہ جک تما تھے نو توس تن دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب سر وہ نے تو واقعی کا واقعی این نو توجہ نہ دینے انے سے ٹائم نہ لیجیے انو آن وائی میں ہی ہوتا جن تم زمین کا رہ پشی لیکن میں آنتے رہ گا بدین کہ بے آن کاغذ پیدائش آن وقت کے پہ سکی کا آن لگ کے چارے گی نس زبردست آن کجے کا تھی گا نس تھے ایک دور کے جو بات آن بے کھیتے کے مصروف بے کٹب دیئے سانتے تن مجا ٹائم دیجیے آن ہوئے تو میں دیش دونات ہوتی ہے تو سخت تکلیف بھی نسوٹ ماشاءاللہ تین ظاہر تھے اسپاو مورن نے اسے انو مماس انو پوچھنا پوٹو ماشاءاللہ انو مماٹ جوگ سلام نا تو مو پوٹو گاٹے تین انو پوٹ رہی گا تو رکھ تو کھیرے تو ہم پھاٹو سانچ بھئی انے بین تربیت نا تو بودی شریار بھی انو پوٹو اشتوس انے الکان سٹ رہے گا تو ظاہرین نوس انے کھیری گے لپ چپ بو کے دیشر انے دیش آباد تو آئین ہر خدای مخلوق سکوگو تو اینو شان لئی جائی شاپ لئی جائی ٹھیک ہے نا نہیں شان لئی تو انسان در پدر بین را رہ سوس کونڈی گیت سوس پشی گیت اسے نی مالے انے سر رانن ما مالو اتھلار انے سر رانن ما مالو بڑار انے سر رانن ما مالو شاپ لایا شان لایا اگر شان لئی گیت تو دنیا تے گسو در پدر بات آخرتر تو بات کی بات تو اے چو انا زمین سے دعات ہیں انس کے شاپ دین انو تم تلوس کے شاپ دین انو وہی کوہن ڈوڈور بے انو ایک دیشے کر چک بوکھے نا آل کینی بے مزہ کائی جمع بین جامع بے تو اسی گنوان انو وہی زندگی گا انو ڈور تھرو کھین تو چھوٹ گا میں انا بویتین علا ڈارے ڈور بے آئین وہی تو ہم دیش آباد تھا تاکہ جگ سے چھوٹ شاپ دین اور برین بلک سے گا چھوٹ شاپ دے گو مال سے گا چھوٹ شاپ انا چار سے گا انو وہی سے گا چھوٹ شاپ دے انا شاپ لے گے تو سو دنیا تے اے بیماری جو مصیبت جو بچت بیت اش دالئی تے نے بیا کہ جو انی اسپا جک انی ملیے اتھل دادا مالگینی سو جو اجازت لکھامس انشاءاللہ وائی نے پروگرام انا قسم اتھل جگہ گینی سو مشوام ایاک بسیں تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا یار